Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum everyone. Good afternoon. This is Laiba Ali Khan, President Law Students Council, IIUI, your host for today's session. We are today in a live session on the topic of juvenile laws in Pakistan held by the Law Students Council Pakistan. Before starting our session, I'd like to introduce our speaker who has been kind enough to give us enough some of her precious time. Ms. Maham Jamal is an advocate of High Court based in Islamabad. She did her bachelor's in law from University of London. Advocate Maham Jamal Advocate Maham Jamal litigates in the fields of corporate, family, labor, and civil laws. She also represents Pakistan Workers' Federation on international forums. She is currently serving as partner at Jamal and Pasha. Ma'am, welcome to the platform of Law Students Council. Thank you so much. Thank you for the kind introduction. I hope all of you are good and ready for the session, I believe. Yes, ma'am. Okay, so without further delay, I think we should get started with our today's session. As the topic of our session is juvenile laws in Pakistan, and prominent members of our audience, they are not from legal background. So, ma'am, could you please tell us that what exactly the term juvenile means? Okay, perfect. So now I'm going to start with the session and basically थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को दे देते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की जब हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी में लीगल टर्मिनोलॉजी में जुवेनाइल्स किसको कहा जाता है एवरी पर्सन एज्ड अंडर 18 ईयर्स उसको हम जुवेनाइल की कैटेगरी में डालते हैं अब जुवेनाइल को अगर हम आम अल्फाज में समझना चाहें सो जुवेनाइल इज बेसिकली एनी माइनर चाइल्ड अब माइनर की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं माइनर ऑफेंडर्स जिनको कहा जाता है दैट कैन बी आपको पता है 13 साल का भी हो सकता है 12 साल का भी हो सकता है एंड बिकॉज जो साइकोलॉजिकली बच्चे इस स्टेज पे नहीं होते हैं दैट दे आर सो इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोसाइटी कि वो इस तरह की क्योंकि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जस्टिस सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं सो हम उसमें सबसे पहली बात करते हैं कि ऑफ कोर्स देयर इज समथिंग कि जो क्रिमिनल इरेडिकेशन की फॉर्म में लेके जा रहे हैं कि क्रिमिनली कोई ऐसा ऑफेंडर है जो क्राइम कर रहा है या क्या कर रहा है सो इसलिए हम जस्टिस सिस्टम की जब भी बात करते हैं सो हम उसमें ये बात करते हैं कि इट हैज़ टू बी इरेडिकेटेड जस्टिस सिस्टम यानी कि सोसाइटी में एक एबल सिटीजन के तौर पे आप पेश हो Now, when we talk about juveniles, juvenile हर उस बच्चे को कहते हैं कि जो छोटा होता है 18 साल से नीचे की उम्र का होता है एंड 18 ईयर्स से नीचे की उम्र में एज आई प्रीवियसली सेड आपके ऑफेंडर्स को आपके यंग चिल्ड्रन को इन्फ्लुएंस करना बाय द एडल्ट क्रिमिनल्स इट्स वेरी इजी सो जब हम जुवेनाइल की टर्म यूज करते हैं क्या इसके ऊपर कोई ऐसा लॉ पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑब्वियसली एक नॉर्मल एडल्ट से एक बच्चा की कैटेगरी उसको क्या सेम पनिशमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए कि दैट्स ऑफ कोर्स समथिंग दैट यू नीड टू बी अवेयर so yes of course you may start with the questions and I'm going to answer accordingly ओके थैंक यू मैम मैम पाकिस्तान में ऐसी कौन सी लॉज है जो जुवेनाइल्स के साथ डील करती हैं so issue is जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट जिसको हम कहते हैं जो 2018 में आया था अब इन लॉ की कैटेगरीज में क्या क्या डिफाइन कर दिया है क्या क्या कह दिया है किस तरह से कहा गया है उसकी थोड़ी सी मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि सबसे पहले इस लॉ में जो बेसिक चीज आपको आइडिया दिया गया है दैट इज कि एक बच्चे की सोशियोलॉजिकल इकोनॉमिक साइकोलॉजिकल सोसाइटल नीड्स को आपने सामने रखते हुए उसको अगर वो ऑफेंडर है तो उसको आपने उसके अकॉर्डिंगली डील करना है नाउ अब ऑफेंडर क्यों हम बच्चे की साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स को सामने रखते हैं दैट्स बिकॉज
بچے کا آپ کو پتا ہے کہ یہ گروئنگ ایج ہوتی ہے اینڈ آف کورس 13 سے لے کے 19 تک آپ کی ٹین ایجر ہوتی ہے اینڈ ٹین ایج میں سائیکولوجیکلی آپ کے جو شفٹس ہوتے ہیں وہ کسی بھی طرف سوسائٹی میں آپ کے آ جا سکتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ بچہ اپنی ولنریبل سٹیج پہ جس کو ہم کہتے ہیں آتا ہے اور اس ولنریبل سٹیج پہ بیکاز ہی از ایزیلی انفلوئنسڈ وہ شاید خود سے نہ کرنا چاہے شاید اپنی فیملی کے اکارڈنگلی نہ کرنا چاہے بٹ شاید ایک ایکسٹرنل پریشر کی وجہ سے یا مے بی کسی اور وجوہات کی وجہ سے کسی سے وہ انفلوئنس ہو گیا یا کسی نے اس کو فورس کر دیا ہے وہ اس کیٹیگری میں آ کے کوئی ایسا کرائم کر سکتا ہے کہ جس سے اس کو سزا ملے گی. اب کرائم کی نیچر کیا ہے؟ کرائم تو آپ کی 3-4 کیٹیگریز کے کرائم میں آپ کا ہینس کرائم ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سب سے زیادہ بروٹل اینڈ گروسم کرائم جس کو ہم کہتے ہیں دیٹس آف کورس آپ کا وہ ہوتا ہے. ہم آپ کو کہتے ہیں کہ مائنر اوفینسز بھی ہوتے ہیں کہ چھوٹا سا آپ نے ایک چوری کر لی یا چوری تو ایک پھر بڑے زمرے کے کرائم میں آتا ہے لیکن کوئی چھوٹا آپ نے کرائم کر لیا کہ مائنر اسالٹ کر لیا. سو ان کیٹیگریز آف اوفینسز کو ڈیل کرتے کرتے کیا ایک ینگ اوفینڈر پہ جس کو ہم جوینائل کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں کیا اس کو بھی یہ سیم سزا لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے؟ آپ کا یونائٹڈ نیشنز ور پارٹ آف اٹ اینڈ آف کورس یونائٹڈ نیشنز کا جو کنونشن وچ سائنڈ دیٹ ڈیلز ایز اے میگنا کارٹا فار پاکستان کہ ہم نے جوینائل کی طرف ان کے لاز کی طرف بنانے کی ہم نے کوشش اسٹارٹ کی کہ اچھا ٹھیک ہے ہم نے بھی دیکھا ہماری سوسائٹی میں جوینائل اوفینڈرز ہیں بچے کیونکہ جب آپ کا آف کورس الٹریسی ریٹ آپ کا زیادہ ہو ہائر سائڈ پہ ہو تو بچے ایزیلی انفلوئنس ہو سکتے ہیں اور وہ ان غلط کاموں کی طرف پڑھ سکتے ہیں. سو اس کے بعد اٹ ڈیلز ایز اے میگنا کارٹا ہم نے اس کو ریٹیفائی کرنے کے بعد اپنے لاز کو بنانا شروع کر دیا. وی اسٹارٹڈ ٹو لیجسلیٹ آن دی ایشو. اب جب ہم نے ان کو لیجسلیٹ کرنا اسٹارٹ کیا تو وہ لاز ہمیں کیا کہتے ہیں اور کس طرح سے ایک جوینائل اوفینڈر کو ڈیل کرتے ہیں. ایک بچے کو کیا اس کو بھی وہی پنشمنٹ ہے کہ اگر وہ سپوز خدا نخواستہ مرڈر کرتا ہے یا چوری کرتا ہے کہ کیا اس کو بھی وہی سیم پنشمنٹ اوارڈ کی جائے گی یا اس کو ڈفرینٹ پنشمنٹ اوارڈ کی جائے گی؟ جی سو اوکے تھینک یو سو مچ میم ویری ویل ایکسپلینڈ. میم جو ایج ڈٹرمنٹ ہوئی ہے تو یہ بس اسٹیٹ لاز کی وجہ سے ڈٹرمنٹ ہوئی ہے یا اس میں شریعہ کا بھی کوئی ایک انفلوئنس ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ 18 ایئرز ہے تو شریعہ کا کوئی اس پہ انفلوئنس ہے؟ دیکھیں پاکستان میں ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہمیں کہہ دیتا ہے کہ کوئی بھی لا ان ڈیروگیشن آف شریعہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے اسلام بینگ دا اسٹیٹ ریلیجن آپ کا آرٹیکل 2 اٹ ہیز ٹو بی ایوری تھنگ ہیز ٹو بی ان کانسوننس ود اسلامک لا. لیکن جو ایج ڈٹرمن آپ کی ہوئی گئی ہے وہ ایج آپ کی یونائٹڈ نیشنز نے آپ کی ایج رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جو آپ کی اقوام متحدہ جس کو ہم کہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز نے آپ کی ایک ایج لمٹ سیٹ کر دیا دیٹ 18 ایئرز از دا ایج. اور اب ہم نے دیکھا کہ اس میں صرف ایک چیز نہیں ڈٹرمن ہوئی, ہم نے صرف لا کے تحت نہیں لیجسلیٹ کیا, ہم نے بچے کی سائیکولوجیکل چیزوں کو سامنے رکھا, سوسائٹل پریشرز کو سامنے رکھتے ہوئے ایج ڈٹرمن کی. تو اگین ہم وہ بات کوٹ کرتے ہیں کہ جب جوینائل کی کیٹیگری میں ڈالا گیا تو ایک ینگ اوفینڈر کی کیٹیگری 13 سے لے کے 18 سال تک کی بہت انفلوئنس ہونے والی ایج ہے, پریشر بہت زیادہ آ جاتا ہے بچے پہ. سو اس ایج سے ان چیزوں کی وجہ سے یہ زیادہ ڈٹرمن کی گئی ہے کہ اچھا ایگزیکٹلی ایج کیا ہے. اور اس میں بھی 16 سال سے نیچے جس کو ہم کہتے ہیں کڈز بلو دی ایج آف 16 ایئرس ان کے لیے تو بہت لینینسی لا نے دے دی گئی ہے. ہاں اگر 16 to 18 کی کیٹیگری میں آتا ہے ہی اسٹل اے جوینائل لیکن اس کی لینینسی تھوڑی حد تک ہم کہتے ہیں کہ کم ہو گئی ہے اف ہی ہیز کمیٹڈ heinous crime or so on and so forth. So یہ ایج ہم exactly نہیں کہہ سکتے کہ we've derived it from Sharia, but of course like I said no law can be in derogation of Sharia. So اس کو مد نظر رکھتے ہوئے and of course psychological, social, societal, economic needs کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایج آپ کی determine کی گئی ہے. تھینک یو سو مچ میم. میم یہ ہم نے بات کی کہ کیونکہ ہم مائنرز کی بات کر رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ جلدی انفلوئنس ہو جاتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہماری سوسائٹی ہے یا اسکولس ہیں یا نیبرہڈ کرائمس کی اگر ہم بات کریں یا موسٹ امپورٹنٹلی آج کل کے میڈیا کی جیسے ایکشن موویز ہیں یا کوئی ویڈیو گیمس وغیرہ ہیں, تو کیا یہ افیکٹ کرتی ہیں ایک مائنر کو؟ Absolutely, absolutely, because this is the most vulnerable age we talk about.
इसमें ये बच्चे की एक पर्सनैलिटी की फॉर्मेशन होती है दिस एज, एंड इसमें सबसे ज्यादा क्लोज्ड आए हम हमेशा कहते हैं कि पेरेंट्स को रखनी चाहिए एंड एवरीथिंग. सो उसमें आपको यू नीड टू बी अ वॉच डॉग. पेरेंट्स का एक कैटेगरी आपको हम कहते हैं कि उनको हर चीज में डिटरमिन करना है कि बच्चा किस तरफ जा रहा है, बच्चा किस तरफ नहीं जा रहा है. सो ये आपकी सबसे ज्यादा वल्नरेबल एज है. एंड किड्स एट दिस एज, एक्सटर्नल फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं, हम ये नहीं कहते कि कभी कभार ऐसे फैमिली प्रेशर से भी बच्चा गुजर रहा होता है कि फॉर एग्जांपल उसके घर में कमाई का जरिया नहीं है, एंड देन वो किसी गलत कंपनी में चला जाता है और गलत कंपनी में जाके उसको पता चलता है कि ओ अच्छा इसमें पैसा बहुत है, चोरी कर लेंगे, पकड़े नहीं जाएंगे, हम करते आए हैं. और क्योंकि वो बच्चों के जरिए कराते हैं, बच्चों को पकड़ना इतना आसान नहीं है, बच्चों पे शक नहीं जाता, बच्चों की पनिशमेंट्स लीनियंट हैं. सो उस तरह की सारी जो बातें हैं वो हम कहते हैं कि आपकी आई जाती हैं. सो नाउ अब उस एज में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस ऑफ कोर्स आप एक्शन मूवीज कह दें, आप एक्सटर्नल फैक्टर्स बैड कंपनी में कह दें, एंड एक ह्यूमन नेचर के तहत हम हमेशा एक उस चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. सो यस ऑफ कोर्स दीज आर द फैक्टर्स दैट एक्चुअली डिटरमिन कि एक यंग ऑफेंडर किस तरफ जा रहा है और क्या बात कर रहा है और क्यों उसको इन्फ्लुएंस है. इसी तरह इसीलिए आपके लॉ ने इसको रेस्टोरेटिव जस्टिस का आइडिया दे दिया कि जब हम व्हेन वी आर डीलिंग विद जुवेनाइल्स, इसको रेस्टोरेटिव जस्टिस कह दिया गया, ना कि रेट्रिब्यूटिव जस्टिस. अब रेस्टोरेटिव जस्टिस क्या है कि एक बच्चे को हमने एक स्टैंप नहीं लगा देना अगर उसने एक क्राइम कर दिया है, गॉड फॉरबिड उसने चोरी कर दी है, गॉड फॉरबिड उसने एक हेनस क्राइम कमिट कर दिया है. सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टैम्प द चाइल्ड कि नहीं अब तुमने ये कर दिया तो कर दिया. उसको हमने एक ऐसा एबल सिटीजन बनाना है कि कल को जब वो अपनी लीनियंट पनिशमेंट निकाल के आएगा, सो ही शुड बी रिस्टोर्ड इन द सोसाइटी. वो उसी तरह से जाएगा सोसाइटी में, उस तरह से उसको हम लेके जाएंगे और आपका रिस्टोर करेंगे सोसाइटी में, ना कि उसको पीनलाइज करें इस हद तक कि वो कल को बाहर निकल के कहे कि मैंने तो इतने साल सजा काटी, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, अब देखना मैं और रिटेलिएशन की तरफ जाऊंगा, मैं सिस्टम से और रिटेलिएट करूंगा बिकॉज सिस्टम ने उस वक्त मेरी नीड्स को केटर नहीं किया. मैं तो एक बच्चा था, एक मासूम इंसान था, और जब वो निकलता है 10-20 साल की सजा काट के, वो एक एडल्ट हो चुका होता है, वो मैच्योर एज में आ चुका होता है. सो उस टाइम पे हम उसको इसलिए हम कहते हैं कि अब इस वक्त का जो आपका लॉ है वो रेस्टोरेटिव जस्टिस की तरफ आ रहा है, ना कि आपके रेट्रिब्यूटिव जस्टिस की तरफ ये डील करता है. थैंक यू सो मच मैम. मैम आपने बात की कि ये रेस्टोरेटिव जस्टिस की और ये कि उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं कोई इस तरह जिसमें जुवेनाइल ऑफेंडर्स को रखा जाता है, या अगर हैं तो वो कितने इफेक्टिव हैं, और इस पे अगर आप जरा बात करें तो. बिल्कुल, वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू फॉर सच एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इसमें हम सबसे पहले आइडिया डील करते हैं कि जब एक जुवेनाइल कमिट करता है सजा, सो उसके बाद क्या उसकी सजा एज इट इज, उसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होनी है. सबसे पहले तो हम उसके ऊपर बात करते हैं बिकॉज एक नॉर्मल एडल्ट की तरह हमने इसका इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस भी नहीं बनाया हुआ. इसका इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जो है कि एक सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर का लेवल का बंदा इसको इन्वेस्टिगेट करेगा. आईओ, जिसको इन्वेस्टिगेशन, वंस आपने क्राइम कमिट कर लिया है, एज यू ऑल अवेयर, उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है कि इस तरह हम किसी को एकदम एलिगेशन पे हम जेल नहीं डाल सकते. तो जब एक बंदे ने क्राइम कमिट किया है, हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ आते हैं. तो जब हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ आते हैं तो एक नॉर्मल इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जो होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसको हम कहते हैं, जो कि नॉर्मल एडल्ट को डील करता है, उस तरह डील का नहीं. लॉ ने कह दिया गया है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सब इंस्पेक्टर और उसके ऊपर का लेवल का बंदा है जो इसको डील करेगा. दूसरा, इसके साथ एक ऐसा बंदा होएगा जो बच्चे की सोशल नीड्स को केटर करेगा, जो उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स को केटर करके चलेगा. सो वो साइड बाय साइड इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे. हमेशा हम बच्चे का कहते हैं कि थिंकिंग को लेके चलते हैं, उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स को लेके चलते हैं, उसकी सोसाइटल नीड्स को लेके चलते हैं. सो वन, ये इनकी इन्वेस्टिगेशन है. फिर इनको एक नॉर्मल एडल्ट के साथ मर्ज नहीं किया जाएगा. आपके प्रिजन्स जो हैं, आपके वो हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो आपके प्रिजन्स हैं, इसको एक नॉर्मल उस जेल में या नॉर्मल कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जाएगा. इसके लिए ऑब्जर्वेशन होम्स बना दिए गए हैं कि जो एक जुवेनाइल को ऑब्जर्व करेंगे. ऑब्जर्वेशन होम में उसकी अगेन उन नीड्स को केटर किया जाएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी एजुकेशन को केटर किया जाएगा. सो यस ऑफ कोर्स देयर आर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स. तो बहुत बात की बात है, आपको पहले ही स्टेप से उन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन में भी हमने आपको ऑब्जर्वेशन होम में डालना है, और हमने मेन स्ट्रीम के साथ इनको कनेक्ट नहीं करना, बिकॉज मेन स्ट्रीम के साथ अब देन यू गेन इन्फ्लुएंस्ड.
ایک بچہ اتنی چھوٹی ایج کا جا کے اگر وہ 15 سال کا ہے وہ جا کے نارمل کرمنل مین اسٹریم کرمنلز کے ساتھ جا کے مرج اس کو مکس اپ کر دیا جاتا ہے. سو آف کورس what does that leave to a child? Of course it's astonishing for the first time he's seen کہ اس طرح کے criminals ہیں, کیا کرائم کر کے آ چکے ہیں. سو پہلی باری میں اس کو کہہ دیا گیا ہے کہ آبزرویشن ہوم میں. پھر اگلی بات آتی ہے کہ اگر آپ کا کرائم پروف ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. جب آپ کا کرائم بیسیکلی پروف ہو جائے تو پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی آپ کو ڈائیورژن پروسیس کی طرف ڈال دیا جائے گا. اگین ہم ریسٹوریٹو جسٹس کی بات کر رہے ہیں, تو ڈائیورژن پروسیس بیسیکلی اس کا کیا ہے کہ آپ کو ڈائیورژن پروسیس میں کیوں ڈال دیا جائے گا. Of course you can ask and then I'm going to explain what a diversion process is, اور پھر rehabilitation centers کی طرف ہم کس طرح جاتے ہیں. Of course if you have questions, I'm sorry. تھینک یو میم, تھینک یو میم. یہ ہم نے بات ہو گئی تو اس میں اریسٹ اور اس کا بھی ایک پروسیس آ گیا میم. تو جو فیمیل جوینائل اوفینڈرز ہیں تو کیا ان کے لیے بھی سیم پروسیس ہے یا ان کے لیے ایک الگ کوئی پروسیس ہے؟ بالکل, اگین این ایکسلنٹ کوشچن, بٹ تھوڑا سا میں اگین کیونکہ میں تھوڑا سا آپ کو اس طرف سمجھا دوں کہ جب ایک اوفینڈر جو ہوتا ہے ونس اس کے اوپر ایلیگیشن لگ گئی اینڈ ونس دی ایلیگیشن از پرووڈ, ہم اس کو ایک ڈائیورژن پروسیس کی طرف ڈال دیتے ہیں. اینڈ اگین وائی اے ڈائیورژن پروسیس, واٹ ایگزیکٹلی از اے ڈائیورژن پروسیس. ایک بچہ اوفینس کمٹ کر چکا ہے, ٹھیک ہے, کنفیشن بھی آ گیا ہے, نہیں بھی آیا, آپ کی انویسٹیگیشن ہو گئی ہے, آپ کو ایکیوز کر دیا, ٹھیک ہے, آپ پہ سزا لگ گئی ہے, فرد جرم آپ پہ عائد ہو گیا وغیرہ وغیرہ. پھر ہم اس کو اگلی طرف لے کے جاتے ہیں. بگین شروع میں آپ کو کہہ دیا گیا ہے ریسٹوریٹو جسٹس کا آئیڈیا. جب ہم اس کو آگے لے کے جاتے ہیں تو اس کو ڈائیورژن کی طرف لے کے جائیں گے. اس کو ڈائیورژن کی طرف کہیں گے کہ نہیں, اب ہم نے آپ کو, کیونکہ ہم نے سوسائٹی میں آپ کو واپس ریسٹور کرنا ہے, سو ڈائیورژن پروسیس میں آپ کو کیا ہے کہ ہم ڈائیورٹ کر دیں گے کرمنل, ایک نارمل مین اسٹریم کرمنل سے ہٹا کے ہم اس کو ڈائیورٹ کر دیں گے کہ نہیں, آپ کے لیے یہ روٹ رکھا ہے. یہ روٹ کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ آپ کو دوبارہ سوسائٹی میں ہم نے ریسٹور کرنا ہے. سو دین آف کورس آپ اس سے کیا کہیں گے, اس کو کہیں گے یو نیڈ ٹو پارٹیسپیٹ ان دا کمیونٹی. آپ ریٹن یا اورل اپولوجی لے لو, آپ جس کا آپ نے اوفینس جس سے کمٹ کیا ہے, آپ اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ڈال دو. جو آپ کی بات تھی کہ کیا اس کے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں یا نہیں, بیکاز دا آئیڈیا از کہ اس کو مین اسٹریم کے ساتھ ڈالیں. آپ اس کو ایجوکیٹو سائڈ پہ لے کے جاؤ. یہ نہیں ہے آپ کو آپ کنفائنمنٹ میں رہو گے, لیکن آپ اس کو ایجوکیٹو سائڈ پہ لے کے جاؤ. آپ اس کو سکھاؤ کہ یہ غلط ہے, تاکہ وہ اگین ریٹیلیشن کے ساتھ نہ نکلے. کل کو جب وہ باہر نکل رہا ہے پریزن سے, سو وہ ریٹیلیشن کے ساتھ مت نکلے. سو یہ دس از اے ڈائیورژن پروسیس. اب دوسرا کوشچن جو آپ نے پوچھا ہے جی, وہ ہے کہ کیا ایک فیمیل کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ ایک بندے کو جس طرح ٹریٹ کیا جائے گا. تو پہلے تو سب سے پہلی بات ہے کہ ایز ایون when the adult prisoners are involved, even when the adult offender is involved, so وہاں پہ بھی فیمیلز کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. فیمیلز کا نہ صرف ان کے لیے پریزنس کے آپ کے ایسے ایکٹس بنے ہوئے ہیں کہ فیمیل کو پریزن کے لیے آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے, بٹ اگین آپ کی جوینائل اوفینڈرز جو ہیں ان کو بھی سیپریٹ کیٹیگری ان کی کرتی گئی ہے کہ ایک تو آپ نارمل مین جوینائل, آپ مین اینڈ ویمن کا الگ ہوتا ہے. یہ تو آپ کو آف کورس آئیڈیا ہے کہ پریزنز آپ کے الگ ہیں. اس میں اگین انویسٹیگیشن کے دوران آپ کو جو ڈیل کرے گی وہ ایک عورت ہی ہونی چاہیے. جو آئی او بھی ہوگی آپ کی عورت ہی ڈیل کرے گی. آپ کو پریزن میں بھی ایک عورت کی طرف ہی لے کے جانا ہے. آپ کو کوئی بھی مرد آپ کی انویسٹیگیشن میں اس طرح نہیں انوالومنٹ ڈائریکٹلی آپ کے فزیکل جسے کہتے ہیں نا کنیکشن یا فزیکل آپ کی وہ نہیں آپ کے ساتھ آ سکتی. سو آف کورس فیمیلز آر ڈیلٹ ڈفرنٹلی دین ود مین. اینڈ when it comes to female juveniles, تو of course ان کی اور further leniency آپ کو دے دی گئی ہے. تھینک یو سو مچ میم. میم پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو کیا لیڈنگ کازز ہیں جوینائل ڈیلنکوینسی کی, اور اس کے ہم پریونٹیو میجرز کیسے لے سکتے ہیں؟ اگین لیڈنگ کازز کیا ہیں جوینائلس کی؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کی ایجوکیشن. ایک بچے کو جب آپ ایجوکیشن نہیں پرووائڈ کرو گے, سو آپ اس کے لیے وہ اور مینس کی طرف جائے گا. آپ کی الٹریسی ریٹ کم ہوتا ہے ہمارا پاکستان میں, ایز یو آل اویئر آف دی اسٹیٹسٹکس اینڈ آف کورس اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ کہ آپ کے جب یہ چیزیں آتی ہیں, سو اس میں آپ کی پہلے الٹریسی ریٹ کی وجہ سے آپ
غلط کاموں کی طرف پڑھتے ہو کہ آپ ایجوکیشن نہیں سیکھ کر ہے جو آپ کو مین ٹائم آپ کے مین ایئرز ہیں 16 ایئرس تک تو آپ کی بیسک ایجوکیشن ہر انسان کے پاس ہونی چاہیے. بعد میں آپ کی اپنی وہ ہے کہ آپ نے لینی ہے نہیں, بٹ 16 ایئرس تک ایجوکیشن یہ آپ کی اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے اور اسٹیٹ نے آپ کو دینی ہے. اور یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جس کو ہم آئین کہتے ہیں, بیسک رائٹ ٹو ایجوکیشن یہی ہے جو آپ کو اسٹیٹ نے پرووائڈ کرنا ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے کسی بھی. سو جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو جب آپ کے بچوں کو ایجوکیشن نہیں ملتی وہ اس طرف غلط کاموں کی طرف ملتے ہیں پڑھتے ہیں. دوسری چیز آپ کے لیے آتی ہے بچوں کو یوزلی بریڈ ونرز آف دا سوسائٹی کہتے ہیں, آپ کے گھر کے بریڈ ونرز ہیں جو آپ کی, بیکاز آپ کی ان امپلائمنٹ ریٹ اتنا زیادہ ہے, آپ کی پاورٹی ریٹ اتنا زیادہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ بچے جب آتے ہیں تو بچوں کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہی ہمارے گھر کو سنبھالے گا وغیرہ. سو وہ جو پریشر اس کے اوپر اتنا زیادہ ڈل رہا ہے پاورٹی کی وجہ سے, وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں 4 اچھے کام کر کے 4 اسکل سیکھ کے تو جو بھی پیسے کما رہا ہوں وہ کما رہا ہوں, لیکن اگر میں اس میں زیادہ پیسہ ہے تو وہ اس طرف کی طرف آتا ہے اور یہ اس طرح کے کرائمز جو ہیں وہ کمٹ کرتا ہے. اینڈ آف کورس جب ہم ان چیزوں سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جو ینگ اوفینڈرز ہیں اگر ایون اف پاورٹی از ناٹ این ایشو فار دیم, so then of course آپ کا جو میڈیا ہے it plays a very pivotal role and in that role آپ کی ایسی پیرنٹس کو they need to watch, they need to supervise their children accordingly کہ یہ وہ کیا دیکھ رہا ہے ٹی وی پہ, کس سے زیادہ انفلوئنس ہو رہا ہے اس کے بیہیویئر میں. ہم ہمیشہ ایز اے individual of the society and generally ہم سوسائٹی میں ہمیشہ اتنا reluctantly behave کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ٹرم میں ہم آتے ہیں نا سائیکولوجیکل نیڈ, نہیں ایسی بات نہیں ہے ڈاکٹر کے نہیں جانا وغیرہ وغیرہ, تو کبھی بھی آپ بچے میں اگریشن دیکھ رہے ہو یا کوئی بھی ایسی چیز دیکھ رہے ہو you immediately need to go and of course reach the doctor. and ابھی تو اتنے external factors ہیں that this generation is seeing to nowadays کہ وہ اتنا انفلوئنس کرتے ہیں کہ سائیکولوجیکلی ایک چائلڈ جب ڈسٹرب ہوتا ہے so he goes to different mediums and ان میڈیمس کی وجہ سے this is what you gain out of it. Yeah. Thank I you hope so that much, ma'am. answers your question. Of course, I Yes, hope ma'am. that. Okay. Definitely, ma'am, it did. میم اگر ہم اوفینسز کی بات کریں تو ایگزیکٹلی کیا کیا اوفینسز ہیں جس کی وجہ سے آپ پہ ایک لائبلٹی کریٹ ہوتی ہے, مطلب ایز این جوینائل اوفینڈر آپ اس ٹائم پہ آپ پہ لائبلٹی آ جاتی ہے؟ I'm sorry, can you please clarify the question کہ offenses کی categorization basically کیا کیا ہے آپ کی, کہ offense category تو وہی ہے جو آپ کے پینل کوڈ میں ڈیفائن کر دی گئی ہے, لیکن اسی offenses میں آپ کو سزا کم دینی ہے. اب offenses کی category کیا ہے, minor offense ہو سکتا ہے, assault type ہو گیا کہ کسی کو ایسی تھپڑ مار دیا, it's minor assault. آپ کی offense کی category رینج کر سکتی ہے, ایک مرڈر پہ بھی جا سکتا ہے. سو offense کی categorization جوینائل یہ سب کمٹ کر سکتے ہیں. when we talk about کہ جب وہ 15 سال کا ہے یا 16 سال کا اور وہ ایسی چیزیں دیکھ رہا ہے تو اس سے کمٹ کرائیں گے. یہ چوری بہت عام ہے کہ بچوں سے چوری کراتے ہیں, بچوں سے آپ کی یہ نارکوٹکس کا سارا کام بچوں کے ذریعے کراتے ہیں. the society is well aware of it. so yes of course کہ یہ تو بہت عام. آپ کی کرائم میں یہ نہیں ہے کہ بچے کے یہ سرٹن اماؤنٹ آف کرائم بچہ کر سکتا ہے, یہ سرٹن اماؤنٹ نہیں کر سکتا. سو آل دا کرائمز دیٹ آر ڈیفائنڈ ان پینل کوڈ وہ بچے کی اس کی ایسی ہے کہ وہ کمٹ کر سکتا ہے. اور جس طرح سے اس کو لے کے چلتا ہے جو ایک ایڈلٹ, آف کورس بچہ خود سے کبھی نہیں کرے گا, ایک ایڈلٹ کہیں نہ کہیں اس کو لے کے جا رہا ہے کہ تم یہ کرائم کمٹ کرو یا تم یہ ایسے کام کرو. سو وہ بچے کو جو نیویگیٹ کرے وہ اس سے ہر طرح کا وہ ایڈلٹ مائنڈ کے ساتھ ہی جو ایڈلٹ لے کے جا رہا ہے وہ کرا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ میم. میم ایک اور میرا سوال ہے کہ اگر کوئی جو جوینائل اوفینڈر ہے اگر وہ ایج آف میجورٹی میں ڈیورنگ دا ٹرائل ہی وہ ایج آف میجورٹی میں انٹر ہو جاتا ہے تو کیا اس کی جو پروسیڈنگز ہے وہ پھر بھی جوینائل کورٹس میں ہوں گی یا جو نارمل کورٹس ہے اس کی طرف شفٹ کیا جائے گا اس کو؟ بہت اچھا سوال ہے, بہت, اور اس پہ کلیئرٹی دینا بھی بہت ضروری ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے جب کرائم کمٹ کیا تھا آپ کی ایج تب ڈٹرمن کی جائے گی, اور اگر آپ تب اس ایج میں کم ایئرس کے ہو, آف کورس ہمارا ایک پاکستان کا تھوڑا ہے کہ تھوڑا سا ہمارا سلو پروسیس ہے, بٹ آف کورس اس میں بھی ابھی میں اس پہ بھی بات کرتی ہوں کہ لا ہمارے اس پہ کیا ڈیل کرتا ہے. بٹ آپ کی
जो क्राइम की एज है उसी को डिटरमिन किया जिस वक्त आपने क्राइम कमिट किया. ट्रायल से लेके आप कितने साल तक पहुंच चुके हैं वो उसमें नहीं है. व्हेन यू वर एन ऑफेंडर, व्हेन यू वर एन यंग ऑफेंडर एंड during that time you committed an offense, so that is going to be taken into account. यही आपकी एज वही डिटरमिन की जाती है, आपकी क्राइम की एज, टू बी वेरी स्पेसिफिक. जिस दिन आपने क्राइम कमिट किया था, किस तरह, कितने साल के थे आप तब. ओके, थैंक यू मैम. मैम, कोई ऐसी प्रोटेक्शन है जो प्रोवाइड की जाती है एक जुवेनाइल को कि जैसे आप उसकी वीडियोस ना बनाओ या उसके जो कोर्ट ट्रायल्स हैं तो उसको पब्लिश ना किया करे, उसको पब्लिकली ना डिक्लेयर की जाए, या जैसे अभी रिसेंटली हमने ये दुआ जहरा केस में देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स उनके घर जाके इंटरव्यूज वगैरह ले रहे होते हैं, तो क्या ये एक अच्छी बात है या लीगली इसका क्या एस्पेक्ट है? वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इम्पोर्टेंट, अगेन वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. देखें जी, लॉ ने कह दिया गया है कि पहले भी हमारा लॉ यही कहता था कि जुवेनाइल के लिए हमने जुवेनाइल की इनोनिमिटी कायम रखनी है. अब इनोनिमिटी क्या है कि उसकी आइडेंटिटी को हमने रिवील नहीं करना, ठीक है, क्योंकि अगर आप रिवील करोगे, 4 लोग बुरी बात करेंगे, अगेन उस बच्चे की साइकोलॉजिकली वो कहीं भी पढ़ सकता है, वो देख सकता है, उसने जब बाहर निकलना है वो सारा कुछ सोच सकता है. सो आपने उसकी आइडेंटिटी नहीं रिवील करनी, ना कि आप उसके बारे में कहीं पब्लिश कर सकते हो, ना आप उसके बारे में, इवन उसका जो ट्रायल जब चल रहा है उसमें कोई नहीं आ सकता, सिर्फ इम्पोर्टेंट लोग, मे बी उसके पेरेंट्स आ सकते हैं, जो जिसके अगेंस्ट क्राइम कमिट किया वो आ सकते हैं. इसके अलावा नॉर्मली आपकी ट्रायल्स आर पब्लिक ट्रायल्स, दिस वी आर ऑल अवेयर ऑफ, बट एक जुवेनाइल की जो ट्रायल होती है वो हम पब्लिक ट्रायल नहीं कर सकते. इट्स डन इन अ सीक्रेट रूम, एक सीक्रेट कोर्ट रूम है. ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही कि हम एक केव में चले जाएंगे और उसके बाद एक जुवेनाइल का ट्रायल कमिट कराएंगे, नो, दैट्स नॉट द केस. बट जनरली the doors are closed and no one can, except the people who are important to the trial, are only kept part of it. Otherwise no public person can be part of it. Generally public के लिए नहीं open की जाती, so ये उसकी secrecy maintain की है. ये जो नया लॉ आया है इसने उन पे फाइन लगा दिया कि अगर कहीं पे आप पब्लिश कर दोगे या कुछ कर दोगे तो उसके लिए भी, कि अगर आप एक जुवेनाइल की आइडेंटिटी रिवील कर दोगे, उसके बारे में लिख दिया है. और आजकल तो हमारे इतने टॉक शोज हैं, आप आए दिन बैठ के they just need something and they're going to talk on it, so उस पे आप नहीं कर सकते, it cannot be made a part of the discussion. So generally आप मीडिया में उसको नहीं लेके आ सकते, और अब लॉ ये कहता है कि उसको भी सजा होगी जो इस तरह के काम करेगा. थैंक यू मैम. मैम, ये जो हमारा पाकिस्तान का जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है, तो आपको क्या लगता है वो कितना इफेक्टिव है, कितना एफिशिएंट है? Sorry, can you repeat the question? मैम, जो पाकिस्तान का जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है हमारा, तो उसकी क्या एफिशिएंसी है, वो एफिशिएंट कितना है, वो इफेक्टिव कितना है? पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम, ऑफ कोर्स, हम बहुत सारे एरियाज में थिंग्स वे चेंजिंग, ग्रेजुअली स्लोली थिंग्स आर चेंजिंग, बट ऑफ कोर्स इट्स इफेक्टिव. आपकी चीज़ें हम उस तरफ लेके जा रही हैं. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड अ माइलस्टोन दैट वी चेंज्ड द लॉ इन 2018. सो हम माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हैं, स्लोली बट ग्रेजुअली वी आर डूइंग इट. ऑफ कोर्स आपकी कमेटी भी बनी हुई है इस पे, जुवेनाइल्स पे, जिसमें कमेटी में आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स को भी केटर किया जाएगा. उसमें मैजिस्ट्रेट भी है, वो इसकी तरफ देख रहा है. सो ऑफ कोर्स हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में हैं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वी वर्किंग टुवर्ड्स इट. एंड ऑफ कोर्स वी केटरिंग द नीड्स, एंड आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी लिटरेसी जब आपके अंदर आ रही है, एजुकेशन जब वाइज आ रही है, सो देयर आर थिंग्स जो आप उस तरह से लेके चल रहे हो. मैम, ये एक क्वेश्चन है, बेसिकली द क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड आर डन, बट कमेंट सेक्शन से एक हम कुछ क्वेश्चंस अगर आपकी इजाजत हो तो ले लें. मैम, ये महरू हसन ने क्वेश्चन किया है कि कैन वी हैव अ लिटिल मोर क्लैरिटी ऑन द हायरार्की ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम? Now I need to clarify hierarchy in what sense. Are they talking about the hierarchy of courts with regards to juvenile justice system, or are we talking about the age of the offender? So I need a bit of clarity कि क्या है. Of course जब हम juvenile justice system की बात करते हैं तो hierarchy में एक आम
इंसान उसको डील नहीं कर सकता है. आम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सब इंस्पेक्टर से ऊपर डील करना है. कोर्ट्स में आपके हम आम कोर्ट की तरफ नहीं जा सकते. जुवेनाइल के कोर्ट्स आपके अलग हैं. ऑफ कोर्स यस द कोर्ट्स ऑफ कोर्स. सो आपके कोर्ट्स जो हैं जुवेनाइल्स के वो अलग कह दिए गए हैं आपकी. सो इसमें आप एक नॉर्मल आइडिया से स्टार्ट नहीं कर सकते. द रेस्ट ऑफ थिंग्स के जुवेनाइल के कोर्ट ही हमने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन के जो आपके ऑफ कोर्स जिसको हम आम टर्म्स में कचहरी कहते हैं उसमें आपके सेपरेट कोर्ट्स बना दिए गए हैं. एक नॉर्मल कोर्ट नहीं है और ये इस एक्ट के अंदर आपके सेपरेट कोर्ट्स बना दिए गए हैं. ओके थैंक यू मैम. मैम एक और क्वेश्चन है अरीना आबिद ने किया है कि डोंट यू थिंक वन रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर टू मेक श्योर दैट जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इंश्योर्स रिस्टोरेटिव जस्टिस इज टू ट्रेन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स कंसर्न्ड लॉयर्स एंड जजेस टू डील विद द जूरीज इन द एप्रोप्रिएट मैनर. That's absolutely true. It's more of a comment and a very well taken comment कि ये बात बिल्कुल ठीक है. ये आइडिया बिल्कुल ठीक है कि आप जब तक जिसने डील करना है सिस्टम से आप जब तक उसको ट्रेन नहीं करोगे तो आप रेस्टोरेटिव जस्टिस की तरफ नहीं आ सकते. एक लॉ बना देना इज गुड फॉर नथिंग. एक लॉ की तरफ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना और इस इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आप कितना काम कर रहे हो दैट इज ऑफ कोर्स स्ट्रिक्टली वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उसमें हम कहते हैं कि ना सिर्फ आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को उसकी एजुकेट करना है, आपको लॉयर्स को भी उसके अकॉर्डिंगली एजुकेट करना है. वी आर नॉट वेरी मच अवेयर. आपके जो लॉयर्स हैं मेन स्ट्रीम के दे नॉट वेरी मच अवेयर कि अच्छा एक जुवेनाइल को हमने सेपरेटली डील करना है या क्या है. सो वी नीड टू वर्क ऑन दोस ग्राउंड्स एज वेल. वी नीड टू ट्रेन द लॉयर्स, वी नीड टू ट्रेन द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स एंड जनरली वी नीड टू ट्रेन आवरसेल्व्स एज अ सोसाइटी कि एक बच्चा अगर क्राइम कर देगा तो हमने उसको उस नजर से नहीं देखना. हमने उसको कहना है कि नहीं ठीक है तुमने किया उस टाइम पे यू वर इन्फ्लुएंस्ड एंड नाउ कम बैक टू द सोसाइटी. दैट्स द आइडिया ऑफ रेस्टोरेटिव जस्टिस. हमें एक इंडिविजुअल के तौर पे अपने आप को भी एजुकेट करना है कि हमने क्या करना है आगे. जी मैम थैंक यू मैम. मैम एक और क्वेश्चन है कि फ्रॉम आकिब नवाज कि हाउ साइबर क्राइम्स डेल्ट under juvenile laws. Besides lack of education as factor to juvenile crime, still it seems that most of minors involved in cyber crimes with their IT skills. That's again a very important. Generally, cyber crime का जो हमारा पीका ऑर्डिनेंस है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस एक्ट जो है 2016 का, again that is silent on the issue. वो जुवेनाइल्स के ऊपर ज्यादा बात नहीं करता. बट जो आपका नॉर्मल लॉ है, जो जुवेनाइल्स का आपका 2018 का लॉ है, वो हर क्राइम के ऊपर कह रहा है कि जुवेनाइल को लीनियंसी देनी है और हर क्राइम की तरफ वो कह रहा है कि जुवेनाइल्स को आपने डायरेक्ट करना है, डाइवर्जन प्रोसेस की तरफ डालना है. सो जब हम इन दो की इंटरप्रिटेशन को लेके चलते हैं साइड बाय साइड, हैंड इन हैंड, सो उसमें हम यही कहते हैं कि एक जुवेनाइल को भी आप इवन इफ ही कमिट्स द क्राइम थ्रू साइबर थ्रू इंटरनेट वो कमिट करता है, तो उसको भी हमने अगेन डाइवर्जन प्रोसेस की तरफ जाना है. जो भी क्राइम हो जाए, पीका अगर साइलेंट है, अगर जो भी क्राइम हो जाए तो हमने उसको उस तरफ डालना है. माइनर ऑफेंडर को हमने बात करनी है, वो अगेन ही इज अ माइनर और वो जिस स्किल के अकॉर्डिंग भी कर सकता है. जी ऑफ कोर्स. Okay, thank you, ma'am. Ma'am, another question is from Mohammed Shaheen that what rehabilitation services are offered to juveniles once they come out of prison? देखिए जी, प्रिजन में जब आपको डाल दिया गया है तो वहीं पे आपकी रिहैबिलिटेशन यूजली स्टार्ट हो जाती है. आपको एजुकेशन की तरफ डाल दिया जाता है, आपको क्राइम में भी लीनियंसी आपको दे दी गई है. अब जब आप बाहर निकल के आ रहे हो तो बाहर निकल के स्टेट आपको एक अच्छा इंसान की तरफ सोसाइटी में मर्ज करता है. तो उसमें इतने रिहैबिलिटेशन सेंटर्स अभी तक बने नहीं गए हैं कि वंस द पर्सन इज आउट, ऑफ कोर्स आपके ड्यूरिंग द प्रोसेस आपके रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बना दिए. देयर वेरी आपके दारुल अमान वगैरह बना दिए हैं जिसमें एक बच्चे को आप डाल सकते हो. ऑफ कोर्स उस पे आप जा सकते हो, बट जनरली आपका जो है उस तरफ हम नहीं करते कि अच्छा वंस द पर्सन इज आउट. रिहैबिलिटेशन की बात ड्यूरिंग द प्रेजेंट टाइम्स आपकी अवॉर्ड कर दी गई है. Okay, thank you, ma'am. We have another question from Muhammad Zulkarnain. Is there any special law for juvenile on civil side? अच्छा, जब हम सिविल की बात करते हैं तो हमने सिविल की नेचर को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. सिविल की नेचर होती है कि आपका जो क्राइम है इट अफेक्ट्स द फिजिकल बीइंग ऑफ अ पर्सन. ठीक है, आपका क्राइम जब भी करते हैं इट अफेक्ट्स द प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल बीइंग. जब हम करते हैं सिविल की बात, सो सिविल ऐसा क्राइम है
which affects the pockets of a person, ठीक है. So उन circumstances में ऐसा जो भी कमिट वो कर रहा है, लेकिन हम इस वक्त बात जो कर रहे हैं कि क्राइम के हिसाब से पनिशमेंट होती है. जब हम जुवेनाइल्स की बात, जब हम सिविल की बात करते हैं, सो वो आपकी डैमेजेस, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन की तरफ ले जाती है बात. So there's a distinction between the two. Generally there's a distinction between the two. हम इस वक्त बात उनके प्रिजन से और उससे रिलेटेड कर रहे हैं. जब एक जुवेनाइल इस तरह का कोई क्राइम कमिट करता है तो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन क्या वो दे सकता है या वो पूरा नहीं दे सकता. सिविल साइड पे क्या क्या आपकी सिविल लॉज हैं. सिविल लॉज में आपका टॉर्ट लॉ आता है, सिविल में आपका लैंड आता है, सिविल में आपके ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ आता है. अब उसमें क्या वो फेंडर इस तरह का क्राइम कमिट कर सकता है. सो उसमें भी ऑफ कोर्स लीनियंसी तो एक माइनर को जनरली दे दी गई है हर चीज में, लेकिन और फिर डिटरमिन कोर्ट करता है कि जो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन देने वाला है, वो पॉलिसी ग्राउंड्स हमारे सेट हुए हैं कि जो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन जिसने देनी है, क्या उसके पास ये है कॉम्पनसेट करने के लिए या किस तरह उसको कॉम्पनसेट किया जाएगा. सो देन दे आर डेल्ट अकॉर्डिंगली. थैंक यू सो मच मैम. मैम एक और सवाल है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट की मौजूदगी अगर थी तो फिर हमें जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की ज़रूरत क्यों पेश आई. मतलब ये सारी चीज़ें ऑलरेडी चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में अगर मेंशन है तो वाई जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम. ओके, अच्छा जी. देखें जी, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हम जुवेनाइल्स की ऑफेंस की बात करते हैं, जब वो ऑफेंस कमिट करता है, ठीक है. सो उसलिए जाहिर है आपको प्रिजन के लॉज चाहिए, आपको इन्वेस्टिगेशन के लॉज चाहिए, आपको रेस्टोरेटिव जस्टिस के लॉज चाहिए. चाइल्ड प्रोटेक्शन इज समथिंग डिफरेंट. सो आपके लिए लॉज यू नीड, आप हर चीज को केटर करने के लिए आपको जुवेनाइल्स के लिए आपको उसने प्रिजन में कैसे रहना है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होनी है, उसको हमने देखना कैसे है, उसको हमने डाइवर्ट कैसे करना है, उसकी रिहैबिलिटेशन किस तरह बनना है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट. दैट्स पार्ट ऑफ इट कि आपको उस लॉ की जरूरत थी और उस लॉ की अमेंडमेंट की आपको नया लॉ की जरूरत थी. लॉ तो हमारे पास 2000 में भी था, लॉ हमारे पास 2018 में अब आया है. और क्यों आया है? बिकॉज हमने ये नीड फील की कि हमें ये लॉ चाहिए. आपने सोसाइटी में जब हमने क्राइम इस तरह का होते हुए देखा, जब हमने देखा एक जुवेनाइल की सीक्रेसी नहीं कायम रखी जा रही है, जब हमने देखा एक जुवेनाइल को रेस्टोरेटिव जस्टिस की तरफ नहीं डाला जा रहा है, रेट्रिब्यूटिव जस्टिस की तरफ डाला जा रहा है, तो दीज वर नीडेड. एंड ऑफ कोर्स हम वी कैन नॉट से कि दिस वाज नॉट नीडेड. ऑफ कोर्स इट वाज नीडेड. इन द कोर्स ऑफ 18-20 years you realize that of course this was needed. थैंक यू मैम. एक और क्वेश्चन है शाहिद खालिद ने किया है that what are the biggest challenges facing the juvenile justice system right now in Pakistan? I think it's the education that's the biggest challenge for all of us. Not just the justice system. We talk about हम justice system की जब बात करते हैं तो justice system में हम कौन कौन से institutions की बात करते हैं. justice system में हम executive में पुलिस की बात करते हैं. justice system में हम judiciary की बात करते हैं. So justice system तो education of course a very well presented argument was कि आपके justice system में क्या इनको भी एजुकेट करने की जरूरत है, क्या पुलिस को एजुकेट करना है. ऑफ कोर्स इनको जरूरत है, बट जो चैलेंज एक है कि एक बच्चे को हम एक कॉन्डिसेंडिंग वे में नहीं डील कर सकते हर जगह. सो हमने बच्चे को उस तरह से देखना है कि वो हम एज सोसाइटी भी हमने अपने आप को भी एजुकेट करना है कि एक यंग ऑफेंडर ठीक है कमिट किया है, let him come to the society and let him merge as a normal human being in the society. So biggest challenge of course faced by the justice system की हम जब बात करें, पुलिस और कोर्ट्स की बात करें, they need to educate themselves, they need to of course cater the needs accordingly. और फिर जब हम एज अ सोसाइटी बात करें, नॉट द जस्टिस सिस्टम, तो फिर हमने अपने आप को भी एजुकेट करना है. एंड आई पर्सनली फील कि एजुकेशन प्लेज अ पिवटल रोल. एजुकेशन ये नहीं है कि आपने बेसिक एजुकेशन देनी है, एजुकेशन ये है कि आपने उसको एजुकेट करना है कि जुवेनाइल्स को डील किस तरह करना है और किस लीनियंसी से डील करना है, उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स को केटर करना है वगैरह वगैरह. Okay, thank you, ma'am. We have another question from Muhammad Akif Sher that how do you see facilities provided to juvenile offenders in prisons? As according to Amnesty International report, situation of prisons for juvenile offenders in Pakistan is worst. जी बिल्कुल. आपकी जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जब आपकी आई हैं, पब्लिश हुई हैं, सो पाकिस्तान हमेशा नीचे फॉल कर रहा है. ये एक सिस्टम का जो हम कहते हैं कि दिस इज़ व्हाट वी नीड टू वर्क ऑन इट. सो आपके जुवेनाइल्स के भी हमने तो पहले तो कहा है कि उसको आप इस प्रोसेस की तरफ डालो, लेकिन प्रिजन्स हमारे अभी भी उस प्रिजन के ऊपर बहुत काम करना है अभी भी हमें.
سو ہر طرح سے ہمیں جوینائلس کے بھی ہر پرزن کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے، ریہیبلیٹیشنس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے، بیکاز دا آئیڈیا کہ ان کو اس طرح سے نیڈس کو کیٹر ہر انسان کی نہیں کیا جا رہا. سو یس آف کورس وی نیڈ ٹو ورک آن دوز ایشوز. Thank you, ma'am. Another question from Hafsa Khan is that to what extent the Pakistani law for juvenile protects the rights of juveniles and minors? Is the current law effective enough, or is there any room for improvement? آف کورس افیکٹو کی جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی Ma'am, I believe there is something wrong with your internet connection. Okay, ma'am will be with us in 2 to 3 seconds. She just texted that उनके नेट में कोई इशू है, तो just wait for a while, guys. Just bear with us for a while. Ma'am will be joining us soon. بس تھوڑا سا ویٹ کر لیں. Hope so وہ جلدی join کر لیں. Sorry, I'm so sorry, I lost the connection. It's okay, ma'am. Yes. Okay, so ma'am is back with us, and
Okay, we have another question that what is the base of Juvenile Justice System Act 2018, or in other words, from where we inherited this system? अच्छा जी, जुवेनाइल की सिस्टम इट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इसके बारे में हमने बातें मतलब दुनिया भर ने काम किया है। और जब हम जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं तो मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था दैट हम अंडर द कन्वेंशन जो हमने यूनाइटेड नेशंस की साइन किया है, जिसमें राइट्स ऑफ चिल्ड्रन की हम बात करते हैं, सो उसमें 1989 में it can be regarded as a Magna Carta, and when we talk about the Magna Carta of any law, so वो आपकी बेस बना देता है। Okay, thank you, ma'am. Another question from Mohammad Shahir, that what are the most common crimes by juveniles which are seen in Pakistani courts? इट रेंजेस, लेकिन जो कॉमन ऑफ कोर्स जो आप बहुत माइनर नेचर का क्राइम करते हो तो वैसे ही अपॉलॉजी एंड ऑफ कोर्स उसमें ख़त्म हो जाता है, लेकिन मर्डर ऑफ कोर्स हेनस क्राइम एंड आपके जो 3 to 7 years एंड ऑफ कोर्स 7 से फर्दर आपकी जो इम्प्रिजनमेंट होती है उसको कमिट जुवेनाइल्स को हम देख रहे हैं करते हुए, सच एज थेफ्ट हो गया, आपका मर्डर हो गया, इस तरह के क्राइम्स, नारकोटिक्स वगैरह वगैरह, इन सब क्राइम्स में आ रहे हैं। Okay, thank you, ma'am. Mr. Furqan has asked that don't you think juvenile protection is a hurdle in serving justice to the victim? Regardless of the offender's age, the victim still suffered. Rehab is not justice to the victim. Well, that's the flip side of it. But when we talk about juveniles, उस एज में ऐसे इन्फ्लुएंस हो जाते हो, हम आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होती है कि द जुवेनाइल वाज अगेन हु एड एंड हु अबेटेड द जुवेनाइल, एक तो वो चीज आ जाती है। सो इसमें हम विक्टिम की ऑफ कोर्स हम कहते हैं कि विक्टिम के साथ तो ये नहीं, लेकिन नहीं, आप जब बच्चे की बात करते हो, बच्चा जो है वो इतनी वल्नरेबल एज पे होता है, इतने फ्रेजाइल स्टेट पे होता है कि आप उससे उस वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। सो it's not even wise to the child as well, it's not even हम कहते हैं कि ये फेयर भी नहीं है, बच्चे के साथ भी फेयर नहीं है कि वो इस एज में किस फैक्टर से वो एकदम इन्फ्लुएंस हो गया, किस कंपनी में वो चल गया। सो हम ये नहीं कह रहे कि उसको खत्म कर रहे हैं कि नहीं नहीं आप जाओ, आप हो कोई बात नहीं आपने नहीं किया, हम उसको लेके जा रहे हैं, हम उसको कन्फाइनमेंट में लेके जा रहे हैं, हम उसको रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, करेक्टिव जस्टिस की तरफ उसको लेके जा रहे हैं, रादर देन हम विक्टिम के साथ हम उसको सजा दे रहे हैं, लेकिन उसकी सजा किस टाइप की है हम उस पर बात कर रहे हैं इस वक्त। Okay, thank you, ma'am. एक और क्वेश्चन है मिस्टर आकिब नवाज की तरफ से, that what is the highest punishment for a juvenile offender? Because last week in a judgment by ASJ Islamabad West, a 13 years old juvenile offender was who convicted of brutal murder have been sentenced to life imprisonment under 302B. देखिए, ब्रूटल मर्डर की तो सजाएं आपकी आपकी रेंज करती हैं, आपके अभी मोरेटोरियम लगा हुआ था डेथ पेनल्टी वगैरह की तरफ, खैर वो हटा है, लेकिन अब एक नॉर्मल ऑफेंडर को तो सख्त से सख्त सजा दी जाती है, ठीक है। सो जुवेनाइल को हम लीनियंसी की तरफ ले जाते हैं, सजाओं में कम कर देते हैं उसकी सजाएं। सो अब ये क्राइम के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द क्राइम के ऊपर डिपेंड करता है, एक क्राइम करते करते उसने कितने क्राइम साथ किए हैं और उस हर क्राइम की सजा साइड बाय साइड लगती जाती है। सो उसमें हम कहते हैं कि जुवेनाइल्स को अभी आपकी कम सजा ही लगती है, लीनियंट पनिशमेंट लगती है, और लीनियंट पनिशमेंट उसको रिहेबिलिटेशन की तरफ डाला जाता है। So yes, of course. And then it ranges from crime to crime. One more question from Heather Ali, that how much time is required for juvenile treatment in rehabilitation centers? Can you please specify what time requirement you are asking for कि rehabilitation में juvenile treatment क्या exactly आप क्या थोड़ा सा question को please clarify करें, and then I'm going to answer accordingly. Okay, Mr. Heather Ali, if you are listening, so please.
It's okay, we can take another question and then if he comes back, so uske accordingly hum baat karenge. Thoda sa question ko when I talk about question ki clarification की बात करते हैं तो question इतना clear होना चाहिए कि audience को भी पता चले कि वो क्या उसके accordingly हम answer करते हैं and then of course हम फिर आगे की तरफ जाते हैं. जी. Definitely, ma'am. A question है कि does juvenile justice system different in every state? Every state is working towards juvenile justice system, and of course the more they are researching on the issue, uske accordingly wo usko amend karte hain, uske accordingly they conform to the needs of the child. So yes, of course हर स्टेट, और हम तो अभी बहुत पीछे हैं रेस्टोरेटिव जस्टिस में, हम तो अभी बहुत काम अभी हमें बहुत करना है. सो यस, ऑफ कोर्स हम यूनाइटेड नेशंस एक गाइडलाइन सेट करता है किसी भी चीज की. आपकी रेटिफिकेशन के बाद आपको स्टेट लॉज बनाने होते हैं. वो स्टेट लॉज आपके डिटर्म अगेन यूएन का एक सॉफ्ट लॉ की, हम इंटरनेशनल लॉ की जब बात करते हैं इट्स अ सॉफ्ट लॉ. तो जब हम सॉफ्ट लॉ की बात करते हैं तो वो एक गाइडलाइन सेट कर देता है. आपने फिर अपने लॉज अपनी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आपने लॉज बनाने हैं. आप course every state law is different. हम हर स्टेट में एक तरह का सिस्टम नहीं चला सकते बिकॉज हर स्टेट की सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन, सोसाइटल कंडीशंस, एजुकेशन आपकी हर स्टेट की डिफरेंट है. सो हम एक तरह का लॉ हमने अपनी नीड्स तभी हर जगह, वरना तो दुनिया का सिर्फ एक ही पार्लियामेंट और वो बैठ के हम इसीलिए हर स्टेट डिफरेंटली लॉज बनाते हैं क्योंकि अपनी नीड्स को केटर करते हुए वो लेके चलता है. बट ऑफ कोर्स एक जेनेरिक लॉ आपका सेम है आपका कि जुवेनाइल को रेस्टोरेशन की तरफ लेके जाना है और ये सारा कुछ करना है. थैंक यू मैम. वी आर डन विद द क्वेश्चंस. इन पे अगर आप कोई भी मैसेज फॉर लॉ स्टूडेंट्स आप अपनी तरफ से देना चाहती हैं तो. I'm very happy and I'm glad to be part of it, to be very honest. Law students की तरफ and of course the student council, you're working बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं. जो भी है आप ये webinars arrange करा रहे हैं and of course एक main education तो आपकी side by side चल रही होती है. These are the things जो आपको एक ज़्यादा एजुकेशन वाइज आपको उसमें नीड को केटर कर रहे हैं और आपको एक प्रॉपर्ली एजुकेट कर रहे हैं. सो आई थिंक यू गाइज आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब विद रिगार्ड्स टू वेबिनार्स एंड सेमिनार्स एंड ऑफ कोर्स आपके जो भी आप लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर रहे हैं. सो लॉ स्टूडेंट्स को यही है कि आप ज़्यादा पढ़ें और इसके बाद जब आप ग्रेजुएट हों तो उसके बाद आप और भी ज़्यादा पढ़ेंगे. सो बस यही है. एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरी स्टूडेंट आउट देयर who's listening, and inshallah आपके लिए you have a very flourishing career in the future inshallah. So that's it. Thank you so much ma'am. It was an amazing and productive session. मैंने खुद बहुत कुछ सीखा आज. Thank you for your time and thank you for sharing your knowledge with us. And looking forward to have you inshallah on board again in some other section in the session in the upcoming future inshallah. Inshallah. Thank you so much. Thank you, Ji. So here we